हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप प्रमिला लाइफस्टाइल। आशा करुँच आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। मुझे बहुत भलरे अच्छी। मु भगवान के पाखे प्रार्थना करुँच आपण मैंने सब एमती भलरे था, मत बहुत सारा भल पाइबा दे था। प्लीज वीडियो को आरंभ शेष जाए देखूँ, बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। आ केमती लगुच निश्चय कमेंट रे जणांतु, लाइक शेयर निश्चय करंतु। जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर नियंतु। ताले आसंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। एटा की टोपी हां एटा की टोपी दा बेग तमे देखो एटा जो फेरी वाला जो आनंती बॉल लाल लाल बॉल गोटे बड़ बड़ बॉल आनंती से बॉलटा फाटी आइथिला से सेटा तार दिफाळ कर देई टोपी करी भिंडा ला काज नानी आज बोलता अंदे जी जब फटे दो दो दादा जब फटे दो कला हां सेटा टोपी करी भिंडे अरे गंध होजी छाने जा ना कुरकुरी गंध होजी मुंडा ऊपर बर्तमान देखंतु केते जोरे मेघ आसलानी माने घड़ा घड़ा करी घड़ा घड़ा करी केते जोरे मेघ आसलानी। तापरे देखो तो आम भेंडी गछर भेंडी कसी लगिलानी एपटे कान्हा को देखु ता जेजे पाखे केमती ओळे झुली खेलुची अरे कौन झुली खेलुल ना थाउ 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 सजेबा डीजे गाड़ी सजेबा एटा डाली और भाभी हंती ने डाली डाली सब गछर गोटे गोटे कसी लागला देखो ए गछर कसी लागला सब गछर कसी लागला करंट पलैज बर्तमान मैंने मेघ जोरे घड़घड़ कर मेघ आसला करंट पलैे तो देखु मंदिर आसिक मुझे सिमई कर नहीं तो ये चलतु टे खाई नवा बहुत सुंदर लगुचे नड़िया फड़िया पकई बादाम फादाम पकईनि खाली नड़िया पकई कर
କାମ को अंगनवाड़ी ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଔଷଧ ସେ ଖାଇବନି ବୋଲି କେତେ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବନି ବୋଲି କେତେ ବାହାନା ଖାଇବିନି ହଉଛି ପୁଣି ମୁତି ବି ହଉଛି ଏଇ ଆସ ନହେଲେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯିବେ ନା ଏଇ ଆଇଲା ଯେ ସିଆଡୁ ଆଇଲା ଯେ काना हु आइला हु सियाडू मियावला ए लक्ष्य हजार ମାନେ ସେ ଖାଇବନି ବୋଲି କେତେ ବାହାନା କରୁଛି ଏଇ କର୍ମୀ ଔଷଧ एका थरे दबु बेसी दबु ना आउ दबु ना जहाँ दबु ठिपे आउ एना दबु କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇତେ सब पूरा दे କହିଲା ସବୁଟା ଦେଇଦେବ ମୁଁ କହିଲି ଦି ଥର ଖାଆନ୍ତି ପରା କହିଲା ନା ତାକୁ ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ସବୁଟା ଦେଇଦେବ ମାନେ ସବୁଟା ଆଣି ତ 2 ଠିପି ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା मेन कुर्मीटा मरिब ना बहुत माने आउ छुआ खाइबने सुखी जीव ସେ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲା ସବୁଟା ଦେଇଦେ सब कही थाउ କଣ କରିମି ଏଇ ଠିପି ଟିକେ ରଖିଦେବି ठिपिए दे दे आउ हेटा ସେ ଖାଇନି କି ସେ ଯାଇଥିଲା ବା आ वर्षा ने मना कले तो केन ଆଉ दो ତୁ କଣ ପାଇଁ ଦେବୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା कुर्मी उसको देख तो सही टिकी गला ସେଇଠିକି ଗଲା ଯେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ନା ଡାକିଲେ ପରା ମତେ ତାକୁ ଡାକି ଦବୁ ବୋଲିକି ମତେ କେମିତି କହିଲେ ଡାକି ଦବୁ ବୋଲିକି तो फ्रेंड्स वर्तमान पे हम 3 माछ बसी आइछु सकाळ सकाळ खाଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ हम 3 माछ वर्तमान पे बसी आइछु खाଇବା ପାଇଁ तो देखନ୍ତୁ सकाळ सकाळ आइटम कोन ହେଇଛି ହେଇଛି ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ଆମର ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା କାନାର ସେଠି ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ସେ ଅଧା ଅଧି ଖାଇଦେଲେଣି ମୋର ବି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ତ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି दादी कहला होची चाउमीन आनी कि हम खाई देबी तो मु देबिन तम छत खाइला तापर होची मुट्टी देबी तापर होची नाला वगे देबी तापर होची नाला वगे देबी तापर होची हंगाल खाई देबी ଭାତ ଖାଇଦିଅ ତ କାହ୍ନାର କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମେ ତ ଡାଡି ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯୋଉ କଥା ହେଲା ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଏମିତି କହିଲୁ ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ସେଠି ସେ କହିଲେ କି ଛତୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ମାନେ କୁଟା ଛତୁ ସେଠି କହିଲେ ସେ କୁଟା ଛତୁ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ କୁଟା ଛତୁ ନାଁ ଶୁଣି କହିଲେ ଛି ସେଇଟା ଖାଉଛ ନା ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତିନି କି ସିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ହେଉଛି ତମେ 3 ଜଣ ଖାଉଛ ଆମେ ମୁଁ ଗଲେ ଘରକୁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବିନି ସେଠୁ କାହ୍ନା ସେଠୁ ନା ଖାଇବିନି ଆଉ ମୁଁ ଚାଉମିନ ଆଣିକି ଖାଇବି ତମକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବିନି ସେଠୁ କାହ୍ନା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଚାଉମିନରେ ନାଳ କରିଦେବି ମୁଁ ମୁତି ଦେବି ତମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଇବ କାହ୍ନାର କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ହଉ ଖା ଖାଇଦେ ଚଟ ଖାଇଦେ
ଆଜି ଛତୁ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଛତୁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ବୁଲି ଆଉଛି। ନାଇଁ ଖାଇଲେ କାଇଁ କହିବ? ଆଉ ଖାଇବିନି। ଖାଇତେ ଚଟଚଟ ଯିବା ଯଦି ଦେଖତେ ତମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେମି ଖାଇତେ ଚଟଚଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡି ଜନ ନାଚୁ ବାଇକ୍ କସିଆ ନାଚିବା ସେଟା ନାଚୁନି ମୁଁ କରିବି ନାଚୁନି। ତ फ्रेंड्स वीडियो जब भल लगी है लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। जो मैंने मो चैनल नुआ आसते प्लीज सब्सक्राइब करने ताले वीडियो आज एंड कर लव यू ऑल जय जगन्नाथ।